একটা উদাহরণ দিলে মনেই এক কথায় শেষ হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক কথা, নজিরবিহীন উদাহরণ। উদাহরণ। তাই আমাদের শিখিয়েছে ইচ্ছে থাকলে অনেক কাজ করা যায়। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। এই দেশের জনগণকেই করতে হবে। কাদের दोस्तों, सरकारी हितधारकों की मदद से कैसे महिला अधिकार और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर जोर दिया जा सकता है, इसी विषय पर आज एक आलोचना सभा का आयोजन किया गया, जहां कमरहट्टी इलाके में इसका आयोजन किया गया है और BAWCSWS की ओर से यह पहल की गई है। और इस बारे में चर्चा करने के लिए संस्था की फाउंडर नन अदर देन कमील जॉनसन जी हमारे बीच मौजूद है। मैडम, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने महिलाओं के बारे में सोचा। कुछ बताएं किस तरह से आज का ये कार्यक्रम जाने वाला है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैसे आपने बताया, एब्रीवेटेड फॉर्म बैरिकपुर एवेन्यू विमेंस कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी है। हम लोग पिछले 25 सालों से महिला एम्पावरमेंट, बच्चे के राइट्स और उम्रदार लोगों के लिए काम करते हैं। उसमें विमेन एम्पावरमेंट, विमेन राइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। सो हम लोग कमरहट्टी में लगभग 2 डिकेड से काम कर रहे हैं। एंड हमारे यहाँ आज की जो प्रोग्राम है वो है कि गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, म्यूनिसिपैलिटी, पुलिस और जितने बाकी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हम लोग महिला लोग को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम कर रहे हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि विमेन राइट्स स्पेशली फॉर दोज विमेन हु आर अफेक्टेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस। सो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के जो शिकार होते हैं उनके लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स, उनके लिए हम लोग काउंसलिंग प्रोग्राम्स, हम लोग बैरिकपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ काम करते हैं। और हम लोग को हमारे ये पूरा जो काम का जो पीरियड रहा है उसमें हम लोग को लगा है कि जब गवर्नमेंट यूनिट्स विथ ऑर्गेनाइजेशन लाइक आर्स, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, जब मिलके हम लोग काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हमारी ये कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रह रहा है कि हम लोग जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा कर्मियाँ हैं, उनको ये राइट्स, एम्पावरमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, पॉक्सो और पॉश के बारे उनको सेंसिटाइज करना, सो दैट कमरहट्टी के हर घर में ये इन्फॉर्मेशन जाए और हर औरत जो कमरहट्टी के इतने सारे वार्ड्स में हैं उनको ये एम्पावरमेंट का न्यूज़ मिले कि वो कैसे करके हेल्प ले सकती हैं, क्या क्या कर सकती हैं अगर उनको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना हो तो।
বন্ধুরা, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নানাদান গোপাল সাহা মহাশয়কে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি। স্যার, প্রথমত সাধুবাদ জানাই এরকম একটা ইনিশিয়েটিভকে আপনি সাপোর্ট করতে এসেছেন। আর একটা কথা জিজ্ঞেস করবো যে BAW CSWS এই যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে কীরকম লাগছে? দেখুন, আমাদের সমাজটা কিন্তু এগিয়ে আসছে। আমরা যদি এখন 100 বছরের আগে সমাজ ভাবি, ভাবতে পারি, কিন্তু সেই সমাজ থেকে আজকের সমাজ কিন্তু গড়ে উঠেছে মানুষের দ্বারাই। তো আমি মনে করি যে প্রতিটি কাজ মানুষের মধ্যে থেকেই তৈরি হয়, মানুষের মধ্যে থেকেই ভাবনা হয়। তো সেই ভাবনা কিন্তু অন্যতম একটা রূপ এখানে দেওয়া হয়েছে। এবং আমি আবার ভাবি যে এই সমাজ গড়ার যে আমরা দুটো জিনিস বা 2-3টে জিনিস আছে সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে, কিন্তু সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের যারা জন্মগ্রহণ করছেন তাদের থেকে যে সমাজটা গড়ার জন্য যে ব্যবস্থা, বিশেষ করে যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে তাদের পাশে থাকাটা কিন্তু আমি বলি এর থেকে বড় কাজ হতে পারে না। তো সেই কারণে আজকে অনেকটা সময় কাটালাম, ওদের সঙ্গে কথাও বললাম সংগঠনের সঙ্গে। এই সংগঠন যদি আরও বেশি ভালো কাজ করে, তাতে যদি আমাকে দরকার হয় আমিও তাদের পাশে থাকব। এরা মহিলাদের অধিকার নিয়ে কথা বলে এবং ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কাজও করে। আমরা মনে করি যে মহিলারা অলরেডি এম্পাওয়ার্ড, তাও কিন্তু আমরা বলি ওরাই পিছিয়ে আছে। কি বলতে চাইবেন? একটা উদাহরণ দিলে মনেই এক কথায় শেষ হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক কথা, নজিরবিহীন উদাহরণ। উদাহরণ। তাই আমাদের শিখিয়েছে ইচ্ছে থাকলে অনেক কাজ করা যায়। ইচ্ছেটাকে কিন্তু আন্তরিকভাবে নিতে হবে, কাজ করার জন্য ধৈর্য রাখতে হবে। তো সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে আমি ধরুন খুব কাছ থেকে 93 সাল থেকে দেখছি, তার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তাতে মনে বলি যে আমরা কেন এই জায়গায় যেতে পারছি না। তার কারণ তিনি যে সারাদিন যে কাজ করছেন, সকাল থেকে অবধি ছুটছেন, দৌড়চ্ছেন, আমি তো ভাবতেই পারি না আবার এই বয়সে। তো সে কারণে বলি মহিলারা ইচ্ছা করে অনেক কিছু করতে পারে, মহিলারা পিছিয়ে নেই, বরঞ্চ আমাদের থেকে এগিয়ে আছে। आपकी जो संस्था है BAW CSWS हाल ही में 25 साल पूरे किए हैं। अब तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा और आपने कितने महिलाओं का उत्थान किया है? हर सफ़र जैसा कुछ डिफ़िकल्ट, कुछ इजी, कुछ बहुत मेमोरेबल, सब मिला के था। बट ओवरऑल मैं बोलूँगी कि ये एक बहुत सुंदर सफ़र रहा है। बिकॉज़ हमारे ये फुल सफ़र में हम लोग बहुत सारे औरतों को, अपनी बहनों को हम लोग हेल्प दे पाए हैं। सो हम लोग बहुत सारी महिला जो बेसिकली दे आर लाइक आवर सिस्टर्स, सो उनको हम लोग ये मदद किए हैं। और बहुत सारे परिवार, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज़ को हम लोग टूटने से बचाए हैं। बिकॉज़ हमारा ऑब्जेक्टिव डोमेस्टिक वायलेंस का अवेयरनेस करना, डोमेस्टिक वायलेंस से कैसे औरतें उभर आ कैन कम आउट ऑफ इट, ये तो एक है ही। साइड बाय साइड हमारा और एक चीज़ होता है कि हम लोग फैमिलीज़ को पीस मीडिएशन कराते हैं। तो वो पीस मीडिएशन हम लोग, और एक ऑर्गेनाइजेशन है मेनोनाइट सेंट्रल कमेटी MCC के साथ मिलके हम लोग ये करते हैं। और ये पीस मीडिएशन के द्वारा बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो वापस से एक साथ पीसफुली जुड़ गए हैं एंड दे आर नाउ लीडिंग हैप्पी लाइव्स। एंड वी ऑल्सो, हम लोग सिर्फ पीस मीडिएशन नहीं करते हैं, हम लोग फॉलो अप रखते हैं 1 साल से, देखने के लिए कि उनको हमारी मदद और चाहिए कि नहीं। सो ये पूरा जो कार्य का है, इससे बहुत सारे परिवार तो खुश हैं ही, प्लस औरतों को अभी हमारे जो 4 पुलिस स्टेशंस में हम लोग बैठते हैं, तो वो जब जाती हैं तो उनके सामने और एक औरत रहती हैं, एक महिला रहती है जो उनका दुख, उनका स्ट्रगल समझ पाए। কামারহাটি থানার SI নানাদান সৌরভ দাস মহাশয়কে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি। BAW CSW
এস ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কথা বলে। সৌরভবাবু, এই যে মহিলাদের নিয়ে মানে এরকম প্রায় দিনই মানে এরকম কিছু না কিছু প্রোগ্রাম হতেই থাকে, আমরা মনে করি মহিলারা অলরেডি এম্পাওয়ার্ড, তাহলে এরকম প্রোগ্রামের মানে ইনিশিয়েটিভ কেন নেওয়া হচ্ছে বারংবার? না, এম্পাওয়ার্ড বলে দিলেও ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায় না, মানে এম্পাওয়ার্ড মানে দ্যাটস এন্ড। একদম। কিন্তু এম্পাওয়ারিংটা চলছে, যে একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল 2001 সাল থেকে, সেটা এখনও কন্টিনিউশন চলছে, যাতে আমরা পরবর্তীকালে আরও কাজ করব, যাতে মহিলাদের সশক্তিকরণ করা যায়। মানে গভর্নমেন্ট লেভেল থেকেও বিভিন্ন স্কিম আমরা দেখতে পেয়েছি। তো এই মুহূর্তে আমরা বলতে পারবো না যে পুরোপুরি আমরা এম্পাওয়ার্ড, তো আমরা এম্পাওয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছি, যাতে আমরা আশা রাখবো যে ভবিষ্যতে আমরা আরও ভালো কাজ করে মেয়েদেরকে এম্পাওয়ার্ড করতে পারবো, তখন বলতে পারবো আমরা এম্পাওয়ার্ড। डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुई जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वे आपसे संपर्क करना चाहती हैं तो किस तरह से वो आपके संपर्क में आ सकती हैं? हमारा जो ये काउंसलिंग यूनिट्स है, साथी सेंटर्स, साथी पीस यूनिट्स, वो बेलघोरिया पीएस में है, बैरकपुर पीएस में है, कमरहाटी पीएस में है, खरदा पीएस में है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बैरकपुर में है। तो यहाँ पर हमारे जो काउंसलिंग स्टाफ है वो रहते हैं। इसके अलावा मेरा नंबर हमेशा अवेलेबल है, तो ये नंबर पर आप लोग कोई भी महिला फ़ोन कर सकती हैं या ये सब सेंटर्स में जा सकती हैं। कमरहटी वार्ड नंबर 1 में भी एक सेंटर है हमारा, जो औरतें वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। এই মুহূর্তে কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির সিআইসি নান আদান শ্যামল চক্রবর্তী মহাশয়কে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি। চলছে বিএডব্লিউ সিএস ডব্লিউএসের মানে অসামান্য একটা আলোচনা সভা। কি বলবেন শ্যামলবাবু, আমরা সেটাই জেনে নেব। শ্যামলবাবু, আমরা মনে করি মহিলারা অলরেডি এম্পাওয়ার্ড, তাহলে এই আলোচনা সভাটা কেন, আপনি কি বলবেন? আমি ভাই প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ব্যারাকপুর এভিনিউ উইমেন্স ওয়েলফেয়ার উইমেন্স কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে, যে এরকম একটা সময় উপযোগী এই আলোচনা সভা করার জন্য বা এটা আলোচনা করার জন্য। সুতরাং ওদের তো কৃতজ্ঞতা জানাতেই হবে। আর ভেন্যু হিসাবে ওরা আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিকে বেছে নিয়েছে, এই জন্য তাদের একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য। একদম একদম। তবে আবার বলছি যে আমি এ ব্যাপারে যে কমেন্ট করবো এটা একান্ত আমার ব্যক্তিগত মতামত। দেখুন, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অনেকগুলো রাইট দিয়েছে, যেমন আর্টিকেল 14, 15, 16 রাইট দিয়েছে, এবং এছাড়াও কিছু স্টেট লজ অর্থাৎ 73 অ্যামেন্ডমেন্টের পরে স্টেটগুলোকেও পাওয়ার দেওয়া হয়েছে যে উইমেন ওয়েলফেয়ারের জন্য তোমরা ল এনাক্ট করতে পারো। সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশও করেছে, কিন্তু মূল কথাটা যেটা হচ্ছে যে এটা তো অটোমেটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত যারা কোনো সংস্থায় আছেন, তারা গভর্নমেন্টে আছেন, অর্থাৎ সেই গ্রুপ অফ পিপুল অর্থাৎ হিউম্যানরাই এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবেন। সুতরাং সেখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইগারনেস। আমি অন পেপার রয়ে গেল উইমেন রাইটস, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, কিন্তু আমি যদি ইগারনেস না থাকে তাহলে ওটা পরে হবে। যেমন ধরুন পরিষ্কার আছে যে লোকাল বডিতে অ্যাটলিস্ট 33.133% মহিলা হতে হবে। অনেক স্টেট করেছে, কিন্তু বেশিরভাগ রাজ্য, 28টা রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় এখন এটা হয়নি। ইভিন ইন পার্লামেন্ট টুডে দেখা যাচ্ছে, মানে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের যারা ওখানে আছেন ক্ষমতাসীন, আমি দলের নাম করব না, সেখানে আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম যে পার্লামেন্ট সদস্য অ্যাটলিস্ট 33% না থাক, 20% থাক, কিন্তু তার ধারে কাছে নেই, ইভেন 10%ও নেই। আমরা বাঙালি হিসাবে আমার এটা ভালো লাগছে, রাইট ফ্রম ইনসেপশন বাঙালি এইসব ব্যাপারগুলো বাঙালি ভাবে বেশি, এবং সেই তুলনামূলকভাবে খুব বেশি না করলেও কিন্তু কম্পারেটিভলি অনেক ভালো করে। এবং এই মুহূর্তে আমাদের সে এমপি বলুন, এমএলএ বলুন বা লোকাল বডি অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি বলুন, তার पार्टिसिपेशन मोर देन 33%। इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? आज का ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप सब जो व्यूअर्स हैं ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मैसेज
है कि कोई औरत कमज़ोर नहीं है, उसके ऊपर जुल्म करना इज़ एक्चुअली नॉट ओनली अ क्राइम बट इट्स सिंफुल। सो वो आपकी माँ है, बहन है, बेटी है। सो ये वाला चीज़ आप लोग सबको ही खुशी खुशी आगे बढ़िए और डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म कीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शुक्रिया। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।